2 until 5. Stem and leaf floats. Float batang dan daun. When I ever going to use this? Kapan saya akan menggunakan ini? Sport. The number of points scored by the winning team in HNCAA Women's Basketball Championship game from 1982 to 2002 is sounds. Olahraga. Jumlah poin yang dicetak oleh tim pemenang di setiap pertandingan basketbal kejuaraan bola basket wanita NCAA dari tahun 1982 hingga 2002 ditampilkan. 1. What were the least and greatest number of points scored? Apa yang paling sedikit dan yang paling banyak poinnya? 2. Which number of points occurred most often? Poin mana yang paling sering muncul? And it is the table NCAA Division I Women's Basketball points scored by winning teams 1982 until 2002. Ini adalah tabel dari pencetak poin dari basketbalnya. Sometimes it is hard to read data in the table. You can use a stem and leaf float to organize large data set so that they can be read and interpreted easily. In a stem and leaf plot, the data is ordered from least to greatest and is organized by place value. Terkadang sulit untuk membaca data dalam tabel. Anda dapat menggunakan plot batang dan daun untuk mengatur kumpulan data yang besar sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan dengan mudah. Dalam plot batang dan daun, data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar dan diatur berdasarkan nilai tempat. Example, contoh, construct a stem and leaf plot. Buat plot batang dan daun. 1. Sport. Make a stem and leaf plots of the data above. Pertama, olahraga. Buatlah diagram batang dan daun dari data di atas. Data ini ya. Step 1. Langkah pertama, order the data from least to greatest. Langkah pertama, urutkan data terkecil ke terbesar. It is the data. Ini adalah data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Step 2. Draw a vertical line and write the tens digits from least to greatest to the left of the line. These digits from the stems. Sign the list value is 15 6 and the greatest value is 97. In the stem are 5, 6, 7, 8, and 9. Langkah kedua, gambarlah garis vertikal dan tuliskan puluhan digit dari yang terkecil hingga terbesar di sebelah kiri garis. Angka-angka ini membentuk batang.
karena nilai terkecilnya ada 56 dan nilai terbesarnya adalah 97. Maka batangnya adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Step 3. Write the units digits in order to the right of the line with the corresponding stem until the units digits from the leaves. Langkah ketiga, tulis angka satuan di sebelah kanan garis dengan batang yang sesuai. Angka satuan membentuk daun. Ini stem, batang angka puluhan, dan leaf angka satuan. Step 4. Include a key that explains the stem and leaves. Langkah keempat, sertakan kunci yang menjelaskan batang dan daun. You can interpret that data that are displayed in a stem and leaf plot. Anda dapat menginterpretasikan data yang ditampilkan dalam plot batang dan daun. Example, contohnya, interpret stem and leaf plot. Menafsirkan plot batang dan daun. 1. Nature. Suppose you are doing a science project for which you counted the number of monarchs, butterflies you saw each day for 1 month. The stem and leaf plots below shows your result. Alam, misalkan Anda sedang mengerjakan proyek sains, di mana Anda menghitung jumlah kupu-kupu monarch yang Anda lihat setiap hari selama 1 minggu. Plot batang dan daun di bawah ini menunjukkan hasil Anda. And it is stem and it is leaf. Ini plot batang dan ini plot daun. Write a few sentences that analyze the data you collected. Tulis beberapa kalimat yang menganalisa data yang Anda kumpulkan. By looking at the plot, it is easy to see that the least number of butterflies was 5 and the greatest number was 41. You can also see that most of the data fall between 0 and 2000 and 17. and 29. Skill and concept check. Skill dan konsep. 1. Writing math. 1. Menulis matematika. Describe an advantage of displaying a set of data in a stem and leaf plot. Jelaskan keuntungan yang menampilkan sekumpulan data dalam plot batang dan daun. 2. Find the error. Temukan kesalahan. Eduardo and Tenisa are reading the stem for the data set 5, 45, 17, 6, 13, 4, 15, 6, 2, 11, and 20. Who is correct? Explain.
Eduardo dan Tenisa sedang menulis batang untuk kumpulan data 5, 45, 76, 34, 56, 2, 11, dan 20. Siapa yang benar? Jelaskan. Tree of an indeed. Terbuka terakhir. Make a stem and leaf plot that display a set of data containing 15 number from 25 to 64. Ketiga, buatlah plot batang dan daun yang menampilkan sekumpulan data yang berisi 15 angka dari 25 sampai hingga 64. Guided practice. Latihan terbimbing. Make a stem and leaf plot for each set of data. Buat plot batang dan daun untuk setiap data. Keempat, ada 37, 28, 25, 29, 31, 45, 32, 31, 46, 39, 27, 21, 20, 21, 31, dan 31. 5, yang kelima, ada 81, 76, 55, 90, 71, 80, 83, 85, 79, 99, 70, 75, 70, 92, 93, 93, 82, dan 94. Sport. Olahraga. For exercise 6 until 8, use the stem and leaf plot that show the age of the drives in the 2002 Daytona 500 auto race. Olahraga. Untuk latihan 6-8, gunakan plot batang dan daun yang menunjukkan usia para pembalap dalam balapan mobil Daytona 500 tahun 2002. 6. What was the age of the youngest driver? Berapa usia pengemudi termuda? 7. What was the age of the oldest driver? Berapa usia pengemudi tertua? 8. Write to additional sentence that analyze the data. 8. Tulis 2 kalimat tambahan yang menganalisa data. Practice and application. Praktek dan aplikasi. Make a stem and leaf plot for each set of data. Buat plot batang dan daun untuk setiap data. 9. Yang ke-9 ada 24, 7, 14, 25, 28, 47, 2, 13, 8, 9, 17, 30, 35, 1, 16, dan 39. 10. Soal ke-10. 53, 64, 15, 22, 16, 42, 12, 38, 68, 63, 23, 35, 30, 33, 34, dan 35. 11. Soal ke-11. 62, 65, 67, 67, 62, 67, 51, 73, 72, 70, 65, 63, 72, 78, 60, 61, dan 54. 12. Soal ke-12. 76, 82, 70, 93, 71, 80, 63, 73, 90, 92, 74, 79, 82, 91, 95, 93, dan 75. 13. Construct a stem and leaf plot for the temperature data set. Buat plot batang dan daun untuk set data suhu
67 derajat, 85 derajat, 73 derajat, 65 derajat, 68 derajat, 79 derajat, 60 derajat, 82 derajat, 68 derajat, 72 derajat, 79 derajat, 66 derajat, 70 derajat, 71 derajat, 69 derajat, dan 55 derajat. 14. Soal ke-14. Display the amount. Tampilkan jumlah $116, $128, $129, $100, $100, $98, $135, $101, $135, $130, $136, $136, $136, $137, $154, $138, and $126. In a stem and leaf plot, dalam plot batang dan daun. Hint, petunjuk. Use the hundreds and tens digits to form the stem. Gunakan angka ratusan dan puluhan untuk membentuk batang. Racing, balapan. For exercise 15 until 17, use the data at the right. Untuk latihan 15 sampai 17, gunakan data di sebelah kanan. It is the data. Ini datanya. 15. Make a stem and leaf plot for the data. 15. Buatlah plot batang dan daun untuk data tersebut. 16. Write a sentence that analyzes the data. Tuliskan kalimat yang menganalisis data. 17. Write a problem. Write a problem you can solve using the plot. 17. Tulislah masalah yang dapat Anda selesaikan. Yang dapat Anda selesaikan dengan menggunakan plot. Shopping, belanja. For exercise 18 until 20, use the stem and leaf plot at the right that shows costs for various bicycle helmets. Untuk latihan 18 sampai 20, gunakan plot batang dan daun di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang menunjukkan biaya untuk berbagai helm sepeda. 18. How much is the least expensive helm? Berapa harga helm yang paling murah? 19. How many helm cost the least than $13? 19. Berapa banyak helm yang harganya kurang dari $30? 20. Write a sentence that analyzes the data. 20. Tulislah kalimat yang menganalisa data. Tell whether a frequency table, bar graph, line graph, circle graph, or stem and leaf plot is most appropriate to display each set of data. Explain your reasoning. Beritahu apakah tabel frekuensi, grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, atau plot batang dan daun yang paling tepat untuk menampilkan setiap kumpulan data. Jelaskan alasan Anda. 21. The number of people who subscribe to digital cable television from 2000 to today. 21. Jumlah orang yang berlangganan televisi kabel digital dari tahun 2000 hingga saat ini.
22. The amount of the total monthly income spent on expenses. 22. Jumlah total pendapatan bulanan yang dihabiskan untuk pengeluaran. 23. Survey result listing the number of pets owned by each student in a classroom. 23. Hasil survei yang mencantumkan jumlah hewan peliharaan yang dimiliki oleh setiap siswa di ruang kelas. DEMS. For exercise 24 until 26, use the data at the right that shows the height of the word 20 highest DEMS. Untuk latihan 24-26, gunakan data di sebelah kanan yang menunjukkan ketinggian dari 20 bendungan hingga tertinggi di dunia. 24. The height of the Hoover Dam is 213 meters. How is 213 sounds on the flood? 24. Ketinggian bendungan Hoover adalah 23 meter. Bagaimana 233 ditampilkan di plot. 25. What is the height of the highest dam? 25. Berapa ketinggian bendungan tertinggi? 26. The Grand Diction Dam in Switzerland is the second highest dam. Find the height of this dam. 26. Bendungan Grand Diction di Swiss adalah yang kedua bendungan tertinggi ditemukan ketinggian bendungan ini. Okay, next, number 27. Correctly thinking. Sorry. Kita akan pakai ini. Okay, next, number 27, yaitu correctly thinking. Explain how you could change a shape and leave float into a bar grapes. Artinya, nomor 27, berpikir kritis, jelaskan bagaimana Anda bisa mengubah batang dan daun fruit menjadi grafik batang. Next, spiral. Review with standardized test frequencies. Tinjauan spiral dengan praktik tes standar. Number 28. Multi-flame coins. The table shows the number of years that the leading Nephil race flyer in the Nephil with list sound the stamp for the data. Nomor 28, pilihan ganda. Tabel menunjukkan jumlah tahun ini pelintas NVL terkemuka bermain di NVL. Daftar mana yang ditampilkan batang untuk data. Number 29, multi-flame counts. The stem and leaf fruit sound the number of houses the student in Miss Critchell class with television egg with interval constraint most of the student. Nomor 29, pilihan ganda. Plot batang dan daun menunjukkan jumlah jam siswa di kelas Miss Ibu Critchell menonton televisi setiap minggu. Interval mana yang berisi sebagian besar mahasiswa. Oke, next for
sport or exercise 30 to 13 to 34. 32. You use the grabs. Olahraga untuk latihan 30 sampai 32 gunakan grafik. Number 13. What does the graph tell you about the winning times? Apa yang ditunjukkan grafik kepada Anda tentang masa-masa kemenangan? Number 31. Between what year was the great described in the winning time? Antara tahun berapa itu penurunan terbesar di waktu menang? Number 32. Make a prediction of the winning time for the 2004 Olympics in the men's 100-meter freestyle. Makanan grafik yang dilingkarkan. Buat prediksi kemenangan waktunya untuk Olimpiade 2004 di gaya bebas 100 meter putra. Oke, number 33. Put the correctly grabs Sophie size at a location bakery. What part of the total size is fried nuts, butter, and strawberry? Nomor 33. Makanan grafik. Lingkaran menunjukkan penjualan di toko roti lokal. Bagian mana yang dari total penjualan sales, kacang, dan strawberry? Number 34. Multi-staff X day Monday through Saturday about 2,305 of miles are delivered by X resident mile cars. About how many price of miles are delivered by a maker in 5 years? Nomor 34. Multilangkah setiap hari Senin sampai Sabtu, sekitaran 2.300 lembar surat dikirim oleh masing-masing operator pos perumahan. Tentang berapa banyak surat dikirim melalui pengantar surat dalam 5 tahun. Okay, getting ready for the next session. Bersiaplah untuk pelajaran berikutnya. Frequency style. Find the volumes of X expression. Keterampilan persyaratan, temukan nilai setiap ekspresi. Number 25. 15 plus 17 bagi 2. Nomor 35, 15 tambah 17 bagi 2. Number 36, 4 plus 8 plus 3 big 3. Nomor 36, 4 tambah 8 tambah 3 bagi 3. Number 37, 10 plus 23 plus 5 plus 18 bagi 4. Nomor 37, 10 tambah 23 tambah 5 tambah 15. Oke, next, number 2 to 6, 2 sampai 6. Min atau
berbagi. MinLab atau lapangan mini. Lab mini. Work with a partner, bekerja dengan pasangan. Sports, the table at the right sound you score for 5 quiz. Misalkan tabel di sebelah kanan menunjukkan file skor. Skor untuk 5 kuis. Place pennies in a cup to represent a score. Tempatkan uang di setiap cangkir untuk mewakili setiap skor. Move the pennies from one cup to another cup so that a cup has the same number of pennies. Pindahkan uang dari satu cangkir ke cangkir lainnya sehingga masing-masing cangkir memiliki jumlah sen yang sama. Number 1. How many pennies are in a cup? Nomor 1. Berapa banyak uang di setiap cangkir? Number 2. For the 5 quiz, your average score was point bla 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 point. Nomor 2. Untuk 5 kuis, skor rata-rata Anda adalah point. Number 3. Support your teacher, give your another quiz and you score 14 point. How many pennies would be in a cup? Nomor 3, misalkan guru Anda memberikan Anda kuis lagi dan Anda mendapatkan nilai 14 poin. Berapa uang yang di setiap cangkir? A number that will describe all of the data in a data set is an average or a measure of central tendencies. One of the most common measures of central tendencies is the mean. Angka yang membantu mendeskripsikan semua data dalam kumpulan data yang adalah ukuran rata-rata tendensi sentral. Salah satu yang paling ukuran umum dari tendensi sentral adalah mean. Notables, catatan. Word. The mean of a set of data is the sum of the data divided by the number of files of data. Kata-kata dari satu data adalah jumlah dari data yang dibagi jumlah potongan data. Example, contoh, data sets 8, 7, 9, 6, 10. Mean 8 plus 7 plus 9 plus 6 plus 7 plus 10 bagi 5 sama dengan 14 40 bagi 5 or 8. Contohnya, kumpulan data 8, 7, 9, 6, dan 10. Example 5 mean. Contoh, temukan mean. Money the cost of 15 different backspace is sounds. Find the mean. Uang biaya 15 ransel yang berbeda ditampilkan. Temukan mean. Harga rata-rata
Tas ransel adalah $34. In statistics, a set of data may contain a volume much higher or larger than the other volumes. This volume is called an order. Order can signification after the mean. Dalam statistik, sekumpulan data mungkin berisi nilai yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai-nilai lainnya. Nilai ini disebut sebagai pencilan. Pencilan bisa secara signifikasi mempengaruhi nilai. Example, that's right mean how other mean. Contohnya, contoh 2, temukan bagaimana pencilan mempengaruhi mean. Number 1, whether identify the order in the temperature data. Define the mean with and without the order. Describe how the order after the mean of the data. Contoh 2, cuaca. Identifikasi pencilan di data suhu. Kemudian ditemukan mean-nya dengan tanpa pencilan. Menggambarkan bagaimana pencilan mempengaruhi rata-rata data. Conform to the other volumes 45 is extremely low, so is the earth in order. Dibandingkan dengan nilai 40 derajat Celcius adalah data rendah, jadi ini adalah pencilan. With the order, the mean is less than all but one of the data volumes. Without the order, the mean better represents the volume in the data sheet. Dengan pencilan rata-rata lebih sedikit dari semua kecuali satu data nilai-nilai. Tanpa pencilan, mean lebih baik mewakili nilai di kumpulan data. Skill and connect check. Pemeriksaan keterampilan dan konsep. Number 1, reading math. Explain how to find the mean of the set of data. Nomor 1, menulis matematika. Jelaskan cara mencari mean dari sekumpulan data. Number 2, often need reading a set of data that has on the orders. Nomor 2, terbuka terakhir menulis kumpulan data yang memiliki pencilan. Number 3, data science. Close the course volume of n in the data set 40, 45, 48, and 42, 41. That makes a sentence true. A. The mean is 44. B. The mean is 45. Nomor 3. Sense data. Pilih nilai yang benar untuk N dalam kumpulan data 40, 45, 48, N, 42, dan 41 yang membuat setiap kalimat benar. A. Rata-rata benar adalah 44, B. Rata-rata benar adalah 45. Grading practice. Latihan terbimbing. Find the mean for a set of data. Temukan mean untuk setiap kumpulan data. Number 4, 35, 20, 30, 33, 23,
27, 31, 27. Number 4, 28, 42, 44, 48, 40, 14, 14, 32. Nomor 4, 25, 30, 33, 23, 27, 31, 27. Nomor 5, 38, 52, 54, 48, 40, 32. Geography for express 6 to 8. Use the table at the right. It lists the average depth of the coast. Grafik untuk latihan 6-8. Gunakan tabel di sebelah kanan. Ini mencantumkan rata-rata ke dalam lautan. Number 6. What is the meaning of the data? Apa maksud dari data tersebut? Number 7. Which depth is an order? Explain. Nomor 7. Kedalaman manakah yang merupakan pencilan? Menjelaskan. Number 8. How does this order alter the meaning of the data? Nomor 8. Bagaimana pencilan ini mempengaruhi meaning dari data? Oke, next. Write an application. Latihan dan aplikasi. Find the mean for each set of the data. Temukan mean untuk setiap kumpulan data. Number 9. 13, 14, 17, 18, 13. Number 10, 28, 30, 32, 21, 28, 29, 28, 28. Number 11, 76, 82, 74, 87. Number 11, 13, 17, 14, 16, 16, 14, 16, 14. Nomor 9, 13, 15, 17, 12, 13. Nomor 10, 28, 30, 32, 21, 29, 22, 28, 28. Nomor 11, 76, 82, 75, 87. Nomor 12, 13, 17, 14, 16, 16, 14, 16, 14. Number 13. Number 13. Next. Natural for explains 15 to 17. Use the table that shows the application height of the sum mod the talents you are street. Alam untuk latihan 15-17, gunakan tabel ini menunjukkan perkiraan ketinggian dari dari beberapa pohon Amerika Serikat tertinggi. 14, number 14, 5 the mean of the data. Nomor 15, temukan mean dari data tersebut. Number 16, identify the order. Identifikasi pencilan. 17. Find the mean of the cost redwood is not included in the data sheet. Nomor 17. Temukan mean jika cost redwood tidak termasuk dalam kumpulan data. Number 18. Babysitting. Daniel $40, 40
50, $20, $20, $10, $11, $20, $16, $18, and $45 babysitting. What is the meaning of the emergency exit? Nomor 18, duduk bayi. Daniel memperoleh $15, $20, $10, $12, $20, $16, $18, dan $25 mengasuh bayi. Apa rata-rata jumlah yang dia peroleh? Number 19, critical thinking, with a set of the data in which the mean is averaged by an other. Nomor 19, berpikir kritis. Tuliskan satu set data dalam formal yang artinya dipengaruhi oleh pencilan. Spiral, review with standard the test rate. Tinjauan spiral dengan praktik tes standar. Number 20, multi-choice with price of the data in the data set 98, 103, 96, 147, 195, 546, 120, 19 is an other. Nomor 20, pilihan ganda bagian mana dari data dalam kumpulan data 98, 103, 96, 147, 100, 85, 546, 120, 98 adalah pencicilan? Number 21, multi-plan combinator score 72 points in 6 games. What was the mean number of the points he scored per games? Nomor 21, pilihan ganda Binato mencetak 72 poin dalam 6 pertandingan. Apa itu berarti jumlah poin yang dia cetak per pertandingan? Number 22, school. The acts of the teacher at Fryfish Middle School are shown in the step and leaf foot. Into what interval do most of the data fall? Nomor 22, sekolah usia para guru di sekolah menengah Fairview ditampilkan di plot batang dan daun. Apa fungsi interval? Sebagian besar data jatuh. Number 23, which type of the graph is best user to make prediction over time? Nomor 23, jenis grafik mana yang paling baik digunakan untuk membuat prediksi lembur? Okay, next, getting ready for the next session. Bersiap untuk pelajaran berikutnya. Frequency phrase skill subtract. Kurangi keterampilan persyaratan. Number 24, 24, 24, 145 to 76. Number 25, 260 and 100 to
236 to 98, 99. Number 26, 175 to 106. Number 27, 202, 24 to 146. Nomor 24, 125 sampai 76, nomor 25, 236 sampai 89, nomor 26, 175 sampai 106, nomor 27, 224 sampai 156. Thank you.